وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اہلاً وسہلاً مرحبا. بیسک عربک گرامر کورس کے سلسلے کی 7th کلاس میں میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا نام رخشندہ خلیق ہے اور انشاءاللہ آج ہم اسم کے اعراب کے حوالے سے اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ پچھلی کلاسز کو سننا چاہیں یا ان کا کوئی حصہ مس ہو جائے تو الہدا کراچی کے فیس بک پیج سے دوبارہ اس کو آپ سن سکتے ہیں. قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ
तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौज़ूआ व नमारिक़ु मस्फूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। सूरह अल-गाशिया की कुछ आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अल-गाशिया के माना होते हैं ढांप लेने वाली। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत के मुख्तलिफ नाम जिक्र फरमाए हैं। क़यामत के जो मुख्तलिफ नाम हैं, इनमें सबसे मशहूर और सबसे बड़ा नाम तो इसका अल-क़ियामा ही है, और इसी नाम की मुनासबत से कुरान मजीद में सूरह अल-क़ियामा भी मिल जाएगी। क़यामत के नामों में से एक नाम अल-गाशिया भी है। गाशिया के मानी होते हैं ढांप लेने वाली। तो जब क़यामत आएगी तो सबको ढांप लेगी। फिर क़यामत के नामों में से एक नाम है अल-क़ारिया, खड़खड़ाने वाली। अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराक मल-क़ारिया। तो इस नाम से भी एक सूरा 30वां पारा में आप देखते हैं। फिर इसका एक नाम है अल-वाक़िया, वाक़े होने वाली, वाक़या होकर रहेगी। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा क़ाज़िबा। कुरान मजीद में क़यामत का एक और नाम आता है अल-हाक़्क़ा, हक होके रहने वाली, हक होने वाली। ये होगा, जरूर होगा। अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराक मल-हाक़्क़ा। तो इसका उसलूब और सूरह अल-क़ारिया का दोनों का एक ही उसलूब है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत का एक नाम अस्साअह भी जिक्र फरमाया है, और भी मुख्तलिफ नामों के साथ कुरान में क़यामत को जिक्र किया गया है। तो मुराद यही है कि इंसान मौत याद रखे। इंसान को मौत याद रहनी चाहिए कि इसकी यही ज़िंदगी कुल ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इसके जो आने वाली ज़िंदगी है, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, वही असल ज़िंदगी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की नमाज की दूसरी रकत में सूरह अल-गाशिया की तिलावत अक्सर फरमाया करते थे। ऐसी क्या बात है इस सूरह मुबारका में? आपने बेशुमार मरतबा इस सूरह मुबारका का तर्जुमा सुना होगा। कुरान मजीद पढ़ते हुए सूरह अल-गाशिया से भी गुजरते होंगे, लेकिन आज मैं आपको अपने टॉपिक के हवाले से भी, जो कि हमारा एराब का टॉपिक चल रहा है, इस हवाले से भी कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। सब अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी हमारी दारुल इम्तहान है। ये हमारा इम्तहान है और रिज़ल्ट निकलता है, जो कि आखिरत के दिन निकलता है। और जब हम ये कहते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी दारुल इम्तहान है, इम्तहान का जिक्र जब भी होगा तो दो और चीज़ें भी साथ जुड़ी हुई आपको मिलेंगी। इम्तहान के साथ तालिब इल्म और रिज़ल्ट। तो गोया अगर दुनिया की ज़िंदगी दारुल इम्तहान है, तो सबकी हैसियत इस दुनिया में तालिब इल्म की सी है। हम सब तालिब इल्मों की हैसियत से अपनी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इम्तहान से गुजर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि रिज़ल्ट अनाउंस होगा। वो रिज़ल्ट जिस दिन अनाउंस होगा वो क़यामत का दिन होगा।
اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس رزلٹ ڈے کو یعنی قیامت کے دن کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ کے حوالے سے اپنا جائزہ لیں کہ ہم بحیثیت طالب علم کہاں کھڑے ہیں۔ رزلٹ ڈے میں دو طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ناکام ہونے والے ہوتے ہیں۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاس ہونا ہے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اور ناکام ہونے والے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فیل ہو جانا ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ناکام ہونے والے طلبہ جو ہیں ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر مردگی سی چھائی ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اس سورہ مبارکہ کی آیات کو سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سب سے اول مخاطب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنے والا ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ تو مجھ سے، آپ سے، ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں الغاشیہ کی خبر پہنچی؟ کیا تمہیں الغاشیہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اب ذرا الفاظ کے حوالے سے پہلے بات کر لیں۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے، اور اب تک جتنا آپ پڑھ چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ پہچان لیں گے۔ آج کی پوری کلاس میں آپ چیٹ پر آنسر کرتے جائیں۔ ایڈمن ٹیم آپ ذرا پلیز چیک کر لیجئے کہ چیٹ آن ہو تو ایکٹیو ہو جائیں۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے وجوہن۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو ایک دفعہ تازہ کر لیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی اسم جب عربی زبان میں استعمال ہوگا تو وہ 3 اعرابی حالتوں میں سے کسی ایک اعرابی حالت میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ گویا ہر اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ اب اسم کس کس قسم کا ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے۔ یہ عدد کے اعتبار سے ہو گیا، اور جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو گویا واحد ہے، خواہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس کو جب ہم حالت رفع میں بولیں گے تو 2 پیش کے ساتھ بولیں گے، جیسے قلم واحد ہے، مذکر ہے، تو میں اسے رفع میں کہوں گی قلم۔ نصب میں بولوں گی تو قلمن، اور ایک الف لگاؤں گی 2 زبر کے بعد، اور جر میں اسے بولوں گی تو قلمن۔ اگر کوئی اسم مؤنث ہے، جیسا آپ کا کمرہ مؤنث ہے، کمرے کو عربی میں کہتے ہیں واہ، گول تا کے ساتھ آ رہا ہے، تو اسے میں رفع میں بولوں گی تو غرفتن، نصب میں غرفتن، جر میں غرفتن۔ نصب میں 2 زبر کے بعد الف نہیں لگاؤں گی کیونکہ یہ اسم گول تا پر ختم ہو رہا تھا۔ اسی طرح کوئی اسم جمع مکسر ہے، اسم جمع مکسر پر ڈائریکٹ چھلانگ لگائی واحد اسم سے، کیونکہ جمع مکسر کا بھی اعراب اسی طرح شو ہوتا ہے جس طرح واحد اسم کا ہوتا ہے۔ تو کوئی اسم جمع مکسر ہے تو اس اسم کی رفع بھی 2 پیش کے ساتھ، نصب 2 زبر کے ساتھ اور جر 2 زیر کے ساتھ آئے گی، خواہ وہ جمع مکسر مذکر ہو، خواہ وہ جمع مکسر مؤنث کی ہے۔ اور جمع مکسر کہتے کسے ہیں؟ وہ جمع جو جمع بناتے بناتے توڑ دی جائے۔ سمپل سی بات ہے،
जमा सालिम की पहचान ऊना की आवाज है। वो ना आए या आत की आवाज ना आए तो वो जमा मुकस्सर होगी। तो आपको जमा मुकस्सर में ऐसी कोई आवाज नहीं आएगी, ना ऊना की आवाज आएगी ना आत की आवाज आएगी। बाकी मुसन्ना इसम खा वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसको अरबी हालतों में दो साउंड के जरिए पहचानना है। आनी इसकी रफा की साउंड है और ऐनी इसकी नसब और जर की साउंड है। और जमा सालिम मुज़क्कर में दो साउंड्स हैं, ऊना रफा की साउंड, ईना नसब और जर की साउंड। मुअन्नस जमा सालिम की भी दो साउंड्स हैं, आतुन रफा की साउंड और आतिन नसब और जर की साउंड। तो अब जो पहला इसम हमारे सामने आया वजूहुन, अब आप नोट करें दो पेश किस किस कैटेगरी में आते हैं? वाहिद इसम की रफा में आते हैं, जमा मुकस्सर की रफा में आते हैं और जमा सालिम मुअन्नस की रफा में भी दो पेश आते हैं। लेकिन जमा सालिम मुअन्नस की रफा जो है वो आतुन के साथ आती है, लिहाजा इसमें आत वाला पहलू तो गायब हो गया, यानी ये जमा सालिम मुअन्नस नहीं है। अब दो कैटेगरीज बच गई, वाहिद और जमा मुकस्सर। अब हमने गौर करना है, अपनी वोकैबुलरी पर जोर देते हुए अपने उर्दू अल्फाज को ज़रा खंगालें कि ये लफ्ज़ कहीं उर्दू में इस्तेमाल होता है या नहीं। तो वजूहुन आपके ख्याल में वाहिद है या जमा मुकस्सर है? क्या है ये? चैट में बताइए। जमा मुकस्सर है या वाहिद है? जी माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, ये जमा मुकस्सर है। इसका फिर वाहिद क्या होगा? वाहिद बताइए। वजहुन, वज चेहरे को कहते हैं, तो वाहिद इसम हो गया। जरा बताइए तीनों एराबी हालतें क्या होंगी इसकी? वजहुन की, वज की तीनों एराबी हालतें लिखिए। वजहुन, वजहन, वजहिन। बारकल्लाहु फीकुम। जमा आ गई, जमा मुकस्सर वजूहुन, वजूहन, वजूहिन। हालत नसब में दो जबर के बाद अलिफ लिखूं? क्या आखिर में गोल ता है या हा है? गोल ता होती तो मैं इस पर दो नुक्ते डाल देती छोटे छोटे से, ये हा है। तो कायदे के मुताबिक हालत नसब में दो जबर के बाद एक अलिफ लिखा जाएगा। तो आपने पहचान लिया, सूरह अल-गाशिया में ये लफ्ज़ जमा मुकस्सर है और वजहुन की जमा मुकस्सर है और हालत रफ़ा में इस्तेमाल हुआ है और इसकी नसब और जर आपने बतानी है। जी, वजूहुन, वजूहुन यौमइज़िन खाशिआ। जी, खाशिया, यौमइज़िन को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है, जो सिंगल वर्ड्स हैं हम उन पर बात करेंगे। खाशिआ मैंने वक्त किया है तो हा की आवाज़ से प्रोनाउंस किया है गोलता को, असल में ये है खाशिअतुन। लें, फिर आ गई तनवीन। तनवीन कहते हैं डबल हरकत को, दो पेश, दो जबर, दो जेर तनवीन कहलाती है। दो पेश आ रही हैं, दो पेश किस किस पे आती हैं?
بار بار میں اس لیے دوہرا رہی ہوں کہ آپ کے یہ بالکل پکا ہو جائے، یا واحد اسم کے آخر میں، یا جمع مکسر اسم کے آخر میں، یا جمع سالم مؤنث کے آخر میں۔ جمع مؤنث سالم کے آخر میں آت کی آواز کے ساتھ دو پیش آتی ہیں، لہذا وہ تو ہے نہیں، یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے، تو کیا ہے آپ کے خیال میں؟ چیٹ میں لکھیے، آپ جیسے جیسے میں پوچھتی ہوں آپ لکھتے جائیے۔ بالکل یہ واحد ہے، بارک اللہ فیک، واحد ہے، واحد مؤنث، کیونکہ گولتا آ گئی ہے نا، تو نارملی گولتا مؤنث ہی ہوگا اور واحد ہوگا۔ خاشعۃن واحد مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے، اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ نصب اور جر بتائیے۔ خاشعۃن، خاشعۃن، نصب میں دو زبر کے ساتھ الف لکھنا ہے یا نہیں؟ نہیں لکھنا، کیونکہ اینڈ پر گول تا آ رہی ہے۔ تو حل اتا کا حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، بالکل وہی فارمولہ جو خاشعۃن پر آپ نے اپلائی کیا تھا، سیم عاملۃن پہ بھی اسی طرح ہی ہے، جو خاشعۃن پر آپ نے اپلائی کیا۔ آپ پہچان بھی رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، مؤنث اسم گولتا، مؤنث کی علامت، تو یہ بھی مؤنث ہوا۔ ناصبۃن بھی مؤنث ہے، حالت رفع میں آیا ہے، اور ان کی نصب اور جر بھی آپ کو الحمدللہ آتی ہے۔ تو جس طرح میں نے انالائز کیا تھا خاشعۃن کو، سیم انالائز کریں گے عاملۃن کو بھی اور ناصبۃن کو بھی، اسی جیسا رزلٹ ہوا اس کا بھی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، نارن مؤنث ہے یا مذکر؟ مؤنث، جی بارک اللہ فیکم، آپ کو پچھلا سارا یاد ہے الحمدللہ۔ نارن مؤنث ہو کے اعرابی حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لگا ہوا ہے۔ اب اس نارن کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ فیکم، آپ کو پتا ہے یہ لفظ مؤنث ہے۔ مؤنث کی کیٹیگریز میں آ کے نام پہ آپ کو یاد ہوں گے کہ ہم نے اس کو مؤنث کی کیٹیگریز میں گنا تھا۔ اب اگلا لفظ ہے حامیہ، اس کے اینڈ پر گولتا ہے، پڑھتے ہوئے اس کو بھی میں نے خاشیہ میں بھی ایسے ہی بولا تھا، حامیہ کو بھی ایسے ہی بولا ہے، لیکن خاشیہ پر دو پیش ہیں، حامیہ پر دو زبر ہیں۔ تو دیکھیں یہ آپ کو گرامر بتائے گی کہ دو پیش ہیں کہ دو زبر ہے۔ تو حامیہ بھی مؤنث اسم ہے، حالت نصب میں ہے، دو زبر کے بعد الف نہیں آ رہا، کیوں؟ گولتا تھی، تو وہ قاعدہ بھی کنفرم ہو گیا جو ہم نے پڑھایا تھا آپ کو۔ اس کی رفع اور جر کیا ہوگی بتائیے؟ حامیہ کی رفع اور جر کیا ہوگی؟ حامیتن، حامیتن، تن، حامیتن، 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 ماشاء اللہ۔
تسقى من عین آنیہ. اب دیکھیں پھر میں نے اس کو آنیہ بولا, گولتا تھی نا, ہا کے ساتھ بولا وقف کرتے ہوئے, اور دو زیر آ رہی ہیں, دو زبر بھی آ گئی, دو پیش بھی آ گئی, اور دو زیر بھی آ گئی. جو جب میں نے وقف کیا تو ہا کی آواز کے ساتھ اسے پروناؤنس کیا, آئینن. آئینن کی عربی حالت کیا ہے؟ آئینن جر. ماشاءاللہ. کون سا اسم ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث اسم ہے, کیسے ہوا مذکر ہے یا مؤنث کیسے؟ جی, آنکھ. عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ. عربی زبان میں چشمے کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ شاید دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. آنکھ سے بھی پانی بہتا ہے اور چشمے سے بھی پانی بہتا ہے, تو عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوا, چشمے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, لیکن یہاں پر چشمہ مراد ہے. جو آگے لفظ آ رہا ہے آنیہ, یہ بھی مؤنث اسم ہو گیا. مجھے گمان ہے کہ آپ ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں. آنیہ حالت جر میں ہے, اور اس کی رفع اور نصب بھی بتا دیں کیا ہوگی. حالت جر میں ہے, اس کی رفع نصب کیا ہوگی؟ آنیتن, آنیتن, آنیتن. عینن کی حالت رفع نصب کیا ہوگی؟ عینن, عینن. دو زبر کے بعد الف آئے گا. جی بالکل آئے گا. لیس لہم طعام, تعامن واحد اور جمع مکسر میں آپ گھومیں گے, کیونکہ ان کے علاوہ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی. تو تعامن, اردو میں بھی ہم تعام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کارڈز پر عموماً لکھا ہوا ملتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا. حالت رفع میں ہے تعامن, نصب میں تعامن, جر میں تعامن. حالت نصب میں الف آئے گا. جی بالکل آئے گا. لیس لہم طعام الا من ذریع. ذریع کی حالت جر. رفع اور نصب کیا ہوگی؟ ذریع. جی بارک اللہ فیکم. ذریع, ذریعن. الف آئے گا نا؟ آئے گا. جی بالکل آئے گا. ان کے معنی کیا ہے وہ بعد میں ہم سامنے رکھیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ. آگے چل رہی ہوں ایک آیت چھوڑ کے, بالکل اسی پیٹرن پہ, خاشیہ پیٹرن پہ آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. ناعمتن, ناعمتن, ناعمتن. لسعیہا راضیہ. اس کا پیٹرن بھی سیم ہے. راضیہ گولتا کے ساتھ ہے, مؤنث ہے. اسی طرح اس کا بھی رفع نصب جر آپ بنائیے. جی بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ, بہت تیز تیز آپ کی ٹائپنگ
स्पीड है माशाल्लाह। फी जन्नतिन आलिया, इसका पैटर्न भी वही है। फीहा आइनुन जारिया, आइन पहले भी आ चुका है, अब दूसरी मर्तबा आया है। फीहा सुरुरुम मरफूआ, सुरुरुन, ये लफ्ज आपके लिए नया है। वाहिद है या जमा मुकस्सर? फीहा सुरुरुम मरफूआ, वाहिद होगा या जमा मुकस्सर होगा? तो मैं बताती हूँ फिर कि ये जमा मुकस्सर है, सरीर की जमा है। सरीर के माना तख्त कह लें, चारपाई कह लें, बेड कहते हैं। अरबी ज़ुबान में ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आम तौर पर स्टेज बने होते हैं, प्लेटफॉर्म, इसके लिए भी सरीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और मरफूअतुन, सुरुरुन, सुरुरन और सुरुरिन। अगला लफ्ज़ है मरफूअतुन, मरफू रफा नसब वाल जर वाला। मरफू का माना है ऊंचा किया हुआ, हालत रफा में है और ये वाहिद मुअन्नस इस्म है। मरफूअतुन, मरफूअतन, मरफूअतिन। ठीक है, तो फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौजूआ, इसमें भी एक और लफ्ज नया आया, अकवाबुन। अकवाबुन जैसे अबवाबुन होता है, अबवाबुन, अकवाबुन, अकलामुन, अशखासुन, अकारुन। तो ये सारे लफ्ज जमा के हैं। अकारुन, अशजारुन, अशआरुन, सारे जमा के अल्फाज हैं। तो एक पैटर्न आपके सामने आ गया, एक मोल्ड मिल गया। तो ये जमा का मोल्ड या वजन है। इसी वजन पर अमराजुन, अतफालुन, अफकारुन, एक ही पैटर्न, एक ही तर्ज, एक ही वजन। तो जमा मुकस्सर के लिए तर्ज़ें या वजन याद करना पड़ेंगे, वो इंशाअल्लाह आगे हम कर लेंगे। गोया अकवाबुन एक जमा मुकस्सर है, कूब इसका वाहिद है, कूबुन, कूबन, कूबिन। कूब प्याले या कप को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको इस्म के एराब के हवाले से ये पता चल चुका कि जब भी एराब का जिक्र होगा आपके जहन में जेर ज़बर पेश नहीं आएगी। एराब का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में तीन नाम आ जाएंगे, एक हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। मरफू, मंसूब और मजरूर, यानी इस्म की तीन हालतें फौरी तौर पर आपके जहन में आ जाएंगी और साथ पूरी विंडो खुल जाएगी आपकी। जैसे कंप्यूटर पे काम करते हुए आपके किसी एक जगह आप क्लिक करते हैं तो पूरी विंडो खुल जाती है। तो एराब पर क्लिक करते हुए पूरी विंडो आपके सामने खुल जाती है। मरफू, मंसूब, मजरूर। और आपको पता चल गया कि जो इस्म वाहिद होगा या जमा मुकस्सर होगा उसकी रफा को दो पेश के साथ चौक किया जाएगा, नसब को दो ज़बर के साथ चौक किया जाएगा और जर को दो ज़ेर के साथ चौक किया जाएगा। और दो ज़बर के बाद एक अलिफ का इजाफा हर इस्म में होगा।
سوائے دو طرح کے اسما میں، ایک وہ اسم جن کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، اور ایک وہ اسما جن کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں۔ مثنیٰ اسم ہو، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث، اس کی رفع نصب جر کو ہم نے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے۔ کوئی حرکت نوٹ نہیں کرنی کہ کیا حرکت آ رہی ہے، مثنیٰ سنتے ہی دو ساؤنڈز ہمارے سامنے آ جانی چاہیے، ایک آنی کی اور ایک آئینی کی۔ آنی حالت رفع ہوگی اور آئینی حالت نصب اور جر ہوگی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں نصب ہے اور کہاں جر ہے، تو جیسا کہ ہم نے ہیلپ کی 3 فارمز استعمال کرتے ہیں، ہیلپ کی جب 3 فارم استعمال کریں تو اس میں بھی دوسری اور تیسری فارم سیم ہوتی ہے، ہیلپ، ہیلپڈ، ہیلپڈ۔ اب کہاں پر سیکنڈ فارم استعمال ہوئی اور کہاں پر تھرڈ فارم استعمال ہوئی؟ آپ خوب پہچان لیتے ہیں۔ اگر میں کہوں زید ہیلپڈ حامد، تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہاں پر سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے۔ اور اگر کہا جائے زید واز ہیلپڈ بائی حامد، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہاں پر تھرڈ فارم استعمال ہوئی ہے، تو لفظ وہی ہے، ہیلپڈ۔ الحمدللہ جب آپ کو انگلش میں پتہ چل گیا تو انشاءاللہ عربی زبان میں بھی آپ پہچان لیں گے۔ جمع سالم مذکر اسم ہو تو اس کی تینوں اعرابی حالتیں آپ نے حرکات سے نہیں پہچاننی، آپ کے ذہن میں حرکت نہیں، ساؤنڈ آنی چاہیے، اونا اور دوسری اینا ساؤنڈ۔ اونا رفع کی ساؤنڈ ہے، اینا نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے۔ کہاں پر نصب استعمال ہوئی اور کہاں پر جر کی حالت آئی ہے، یہ آپ کو پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے گی۔ پھر اسم اگر جمع سالم مؤنث ہو تو اس کی اعرابی حالت میں بھی حرکت سے نہیں نوٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی ہم نے 2 ساؤنڈز مقرر کرنی تھی، آتن اور آتن۔ آتن حالت رفع اور نصب جر کے لیے آتن۔ تو گویا ہمارے پاس 2 طرح کے اسما آ گئے، ایک وہ اسما جن کی اعرابی حالتیں ہم نے حرکات سے پہچانی ہیں، اور وہ 2 طرح کے اسما ہیں، ایک واحد اسما اور دوسرے جمع مکسر اسما ہیں۔ جب واحد اور جمع مکسر اسم کی بات ہو تو فوراً آپ حرکات پہ جا سکتے ہیں، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، دونوں میں کامن ہے۔ لیکن جب بھی مثنیٰ کی بات ہوگی، جب بھی جمع سالم مذکر کی بات ہوگی، جب بھی جمع سالم مؤنث کی بات ہوگی، اب آپ نے حرکات کو بالکل اگنور کر کے ساؤنڈ پر غور کرنا ہے۔ آنی، آئینی، اونا، اینا، اسی طرح آتن، آتن۔ انشاءاللہ اب یہ تمام رول آپ کے پکے ہو چکے ہوں گے۔ اس پر ٹائم ہم اس لیے زیادہ لگا رہے ہیں کہ جب ہم جملے بنائیں یا جملے پڑھیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو کہ کہاں رفع آئے گی، واحد کی رفع کیسے آتی ہے، مثنیٰ کی کیسے آئے گی، اور جمع سالم مذکر ہو یا مؤنث ان کی رفع کی پہچان کیسے ہوگی یا کیسے بنانی ہے۔ اب جو بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے۔ اسم، فعل اور حرف، ہم نے اسم کو شروع کیا تھا اور اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ٹاپک سے متعلق پر یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اسما 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مورب اسما۔ اب آپ کی عربی سٹارٹ ہو چکی ہے، تیار ہو جائیے۔
दूसरी किस्म है मबनी अस्मा। 98% मोरब अस्मा है और मबनी अस्मा की तादाद 2%, सिर्फ 2% है। मोरब अस्मा बहुत ज़्यादा है और मबनी अस्मा बहुत ही कम है। मबनी अस्मा तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहेंगे। मसलन एक लफ्ज़ आप कुरान में बहुत देखते हैं, अल्लज़ी, जो के माना में आता है। अब चैट पे आ जाइए आप सब लोग। अल्लज़ी एक मबनी इसम है। जब अल्लज़ी एक इसम है तो तीनों हालतों में पाया जाएगा। 3 हालतें होंगी, रफ़ा, नसब और जर। अल्लज़ी इन तीनों हालतों में कैसे आएगा? अल्लज़ी, 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 ये तीनों हालतों में एक रहेगा, इसलिए इसे मबनी कहते हैं। इसी तरह का एक लफ्ज़ है हाज़ा। हाज़ा इसम है, माना ये। हाज़ा भी तीनों एराबी हालतों में होगा। कैसे? रफ़ा में भी हाज़ा, नसब में भी हाज़ा और जर में भी हाज़ा ही रहेगा। ना अपनी शक्ल बदल रहा है, ना कोई चेंज आ रही है। तो ये मबनी अस्मा का तारुफ है। मबनी का नाम सुनते ही आपके जहन में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि ये सिर्फ 2% अस्मा है अरबी ज़ुबान के, ख़ास अस्मा है। ये तीनों अरबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं, अपनी शक्ल नहीं बदलते। जिस तरह एक किस्म है मूसा। अब इसकी अरबी हालतें बताइए कि ये मूसा जो इसम है, हालत नसब में क्या होगा, हालत जर में क्या होगा और हालत रफ़ा में किस तरह दिखेगा। जी बिल्कुल सेम एज जिस तरह हमने बोला, मूसा इसम, हालत रफ़ा, नसब तीनों में इसी तरह लिखा और बोला जाएगा, इसकी शक्ल नहीं बदलती। ऐसे अस्मा को हम अपनी आसानी और पहचान के लिए कह सकते हैं कि ये मूसा टाइप वर्ड्स हैं जो अपनी उसी शक्ल में रहते हैं, अपनी शक्ल नहीं बदलते। अब हम देखते हैं अस्मा की पहली किस्म, जिन्हें हमने मोरब अस्मा कहा था, जो कि अरबी जुबान के 98% है। मोरब अस्मा की फर्दर डिवीजन है, एक है मोरब मुनसरिफ अस्मा, जो कि तकरीबन 85% है, बहुत बड़ी तादाद है। ये वो अस्मा है जो 3 हालतों में 3 शक्लों में आते हैं। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने देखा था कि वाहिद इसम और जमा मुकस्सर इसम तीनों हालतों में 3 शक्लों में आ रहे थे, जैसे कलामुन, कलामन, कलामिन, तीनों शक्लें आ गई। इसी तरह अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। गोया मोरब मुनसरिफ अस्मा वाहिद और जमा मुकस्सर को डील करेंगे। मुनसरिफ अस्मा 85% है, जो 3 अरबी हालतों में 3 शक्लों में आएंगे। यही मिसाल फिर आपके सामने रखती हूँ। कलम, इसकी रफ़ा हो गई कलमुन, नसब हो गई कलमन और जर हो गई कलमिन। और फिर इसी तरह इसकी जमा मुकस्सर हो गई अकलामुन, अकलामन और अकलामिन। अभी तक हमने जितने भी अस्मा प्रैक्टिस किए हैं वो मोरब मुनसरिफ अस्मा थे। ना आपसे मबनी डिस्कस किया और ना ही मोरब की दूसरी किस्म पर बात की, जो कि अब हम करते हैं और ज़रूरी भी है। मोरब अस्मा की दूसरी किस्म है गैर मुनसरिफ।
پہلی قسم تھی منصرف، اب ہمارے سامنے ہے غیر منصرف. جس طرح حاضر اور غیر حاضر ہوتا ہے، اسی طرح منصرف اور غیر منصرف. 85% منصرف اسماء اور 13% غیر منصرف اسماء ہو گئے. یہاں دوبارہ دہرا لیں، 100% اسماء میں سے دو طرح کے اسماء ہیں. ایک 90% جنہیں ہم نے مورب اسماء کا نام دیا تھا اور اسے مبنی اسماء کہا. مبنی سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے ایسے اسماء جو تینوں کی تینوں حالتوں میں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اپنی شکل نہیں بدلتے، اپنی حالت نہیں بدلتے. الذی الذی الذی، ھذا ھذا ھذا. اسی طرح کا ورڈ الذین الذین الذین، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. جو دوسری قسم کے اسماء ہیں جو کہ 98% ہیں، انہیں منصرف اور غیر منصرف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو منصرف سنتے ہی پتہ چل جانا چاہیے 3 حالتیں اور 3 شکلیں، اور علامت ان کی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. حالتوں کے ساتھ ساتھ علامت بھی آپ کے سامنے آ گئی. تنوین علامت ہے منصرف اسم کی. آپ منصرف اسم کو تنوین سے پہچانیں گے. اب دیکھتے ہیں غیر منصرف اسماء کو جن کی تعداد 13% ہے. ان پر تنوین نہیں آتی. اس کی بڑی مثال اسم ابراہیم. ابراہیم ایک غیر منصرف اسم ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آئے گی، ڈبل حرکت نہیں آئے گی. تو میں اس کو حالت میں کس طرح بولوں گی؟ ابراہیم. اب اس اسم نے حالت نصب میں بھی آنا ہے. ابراہیم تو حالت نصب میں آیا ابراہیم. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب حالت نصب میں تو ایک الف بھی لگا رہے تھے، الف لگایا ہی نہیں. ہم نے 2 زبر کے ساتھ الف لگایا تھا. جب زبر ہی ایک نکل گئی تو الف پھر کیوں ڈالیں؟ اب ابراہیم تیسری حالت میں بھی آئے گا. رول ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تیسری حالت میں آنا چاہیے ابراہیمی، لیکن جر میں بھی یہ ابراہیمہ ہوگا. گویا غیر منصرف کے بارے میں 2 باتیں آپ نے پکی یاد رکھنی ہیں. ان 2 باتوں میں سے پہلی بات کہ ان پر تنوین نہیں آئے گی، ڈبل حرکت نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ کہ حالت جر میں بھی یہ زبر کے ساتھ آئیں گے. حالت جر میں یہ زیر نہیں ہوں گے، تنوین کے بغیر آئیں گے اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کریں گے. مزید مثالوں کے ساتھ پوری پکچر کو دیکھتے ہیں. اسماء کی 2 کیٹیگریز، معرب اور مبنی. تعداد 98% اور 2%. مبنی اسماء گنتی کے اسماء الذی الذی الذی. موسیٰ نصب میں بھی موسیٰ اور حالت جر میں بھی موسیٰ ہی کہلائے گا. تینوں حالتوں میں، تینوں اعرابی حالتوں میں سیم بیہیو کریں گے. معرب اسماء کی فردر 2 قسمیں، معرب منصرف اسماء اور معرب غیر منصرف اسماء. منصرف اسماء کی تعداد 85% اور 3 حالتوں میں 3 شکلیں. غیر منصرف اسماء کی تعداد 13% اور 3 حالتوں میں 2 شکلیں. تنوین بھی نہیں آئی اور حالت جر میں زیر بھی نہیں آئی. واحد اسم کی مثال آپ کو ابراہیم دی. ایک جمع کی بھی اگزامپل لے لیتے ہیں کیونکہ منصرف
اور غیر منصرف کو ہم نے صرف واحد اور جمع مکسر کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے۔ مسجد کی جمع مساجد، اور مساجد کا لفظ غیر منصرف ہے۔ اگر مساجد اسم کی تینوں حالتیں بیان کرے تو کیا بنائیں گے؟ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ۔ اس کا واحد اسم مسجدن، مسجدن، مسجدن منصرف اسم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم منصرف ہے اور یہ اسم غیر منصرف ہے؟ اگر مساجد غیر منصرف ہے تو کیا مدارس بھی غیر منصرف ہے؟ ابراہیم اگر غیر منصرف ہے تو یونس منصرف ہے یا غیر منصرف؟ اب یہ سوال پیدا ہو رہے ہوں گے۔ کچھ کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہیں گی، کچھ میں بتا دیتی ہوں۔ ایسے صرف 13% اسما ہے، ورنہ نارملی جو بھی اسم سامنے آئے وہ منصرف اسم ہی ہوگا، جو کہ 85% ہے، اسی میں وہ فال کریں گے، اور تینوں حالتوں کو 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا۔ غیر منصرف اسما کی اقسام نوٹ کر لیں۔ غیر منصرف اسما کون کون سے ہیں؟ یہ آپ کو لسٹ بتائے گی۔ پہلی کیٹیگری، عربی زبان میں عورتوں کے نام، یعنی عرب عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی، اور حالت جر میں بھی ان پر زیر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ۔ اس آمنہ کی تینوں حالتیں کیا ہوں گی؟ چیٹ پہ بتائیے۔ آمنہ تو حالت رفع ہے، جر اور نصب میں کیا ہوگی؟ سیم۔ آمنہ تو، آمنتا، آمنتا۔ بارک اللہ فیکم۔ عرب مؤنث نام ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ ازواج مطہرات کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ تو، حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ خدیجہ، خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی ہوئی حضرت سودا سے، سودا تو، سوداتا، سوداتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حفصہ تو، حفصاتا، حفصاتا۔ ایک اور عربی مؤنث نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، عائشہ تو، عائشتا، عائشتا۔ زینب، زینبا، زینبا۔ عرب عورتوں کے سب نام غیر منصرف ہیں۔ فاطمہ تو، فاطماتا، فاطماتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام مریم، یہ بھی غیر منصرف نام ہے۔ مریم، مریمہ، مریمہ۔ دوسری کیٹیگری، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا ہو، مثلا اسامہ۔ اس اسم کے آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ اسامہ تو، اسامتا، اسامتا۔ طلحہ، طلحہ تو، طلحتا، طلحتا۔ اسی طرح حمزہ، حمزہ تو، حمزتا، حمزتا۔ حذیفہ تو، حذیفتا، حذیفتا۔ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف اور نون آ جائے، مثلا اب چیٹ میں بتائیے، عثمان۔ عثمان نام جو ہے وہ کس طرح آئے گا؟ رحمان نام کس طرح آئے گا؟ عمران نام کس طرح آئے گا؟
जी, बारकल्लाहु फीकुम। नौमानु, नौमाना, नौमाना। सलमानु, सलमाना, सलमाना। इरफानु, इरफाना, इरफाना। देखिए सबके एंड पे अलिफ और नून आ रहा है, तो ऐसे तमाम नाम ये गैर मुंसरिफ होंगे। इमरानु, इमराना, इमराना। तो नामों की बात चल रही है, तो मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की मिसाल आपको दी थी, तो नोट कर लीजिए कि 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम अंबिया के नाम गैर मुंसरिफ हैं। तो जो मुंसरिफ नाम है वो देख ले। अंबिया के गैर मुंसरिफ नाम ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो मुंसरिफ नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ये इसम हमने कलिमा तैयबा में देखा मोहम्मदुन, फिर अजान में भी हमने सुना मोहम्मदन, और फिर दुरूद शरीफ में हमने देखा मोहम्मदिन। अगला नाम नूहुन, नूह अलैहिस्सलाम का, नूहुन, नूहन, नूहिन। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ये तमाम नाम कुरान में जिक्र हुए हैं, इसलिए खास तौर पर यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ। हूदुन, हूदन, हूदिन। 2 नंबर के बाद देखें अलिफ आ रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, लूतुन, लूतन, लूतिन। नूहुन, हूदुन, लूतुन। सिर्फ एक से प्रोनाउंस कर लें। और चौथा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर 5वां नाम है हमारे सामने शुआइब अलैहिस्सलाम का, शुआइबुन, शुआइबन, शुआइबिन। कुरान में ये नाम भी इस्तेमाल हुआ है। सालिह अलैहिस्सलाम का नाम सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। ये 6 नाम मुंसरिफ है, बाकी तमाम अंबिया के नाम गैर मुंसरिफ हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम गैर मुंसरिफ नाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं कर चुकी। आदमु, आदमा, आदमा। इब्राहीमो, इब्राहीमा, इब्राहीमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इस्माईलु, इस्माईला, इस्माईला। इसहाकु, इसहाका, इसहाका। हजरत इसहाक के मशहूर बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूबुन, याकूबु, याकूबु, याकूबा, याकूबा। हजरत याकूब के 12 बेटे थे। 12 में से एक बेटे को नबूवत मिली, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। फिर बनी इसराइल चली, सारे नबी अल्लाह ताला ने इसमें कर दिए, इसमें भेजे। हजरत यूनुस इसमें आए, हजरत अयूब आए अलैहिस्सलाम। यूनुसु, यूनुसा, यूनुसा। अयूबु, अयूबा, अयूबा। बनी इसराइल को बादशाहत मिली हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। दाऊदु, दाऊदा, दाऊदा। और इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमानु, सुलेमाना, सुलेमाना। तो इन नबियों के जितने नाम थे, ये 6 नामों के अलावा सारे के सारे गैर मुंसरिफ नाम हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर और खातिमुन नबीयीन बनाकर मबूस किया। उनका नाम मुंसरिफ इस्म की कैटेगरीज में आता है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन।
اب آگے آ جاتا ہے ہمارا ساری کیٹیگریز یہ ہو گئی. اب پھر ملکوں اور شہروں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. پاکستان غیر منصرف ہے اور مونس بھی ہے. پاکستانو، پاکستانہ، پاکستانہ. ٹھیک ہے. مکہ، مکہ شہر، مکہ، مکہ، مکہ. آگے آ جاتے ہیں. اگلی کیٹیگری ہے فرشتوں کے نام. جبریل، قرآن مجید میں جبریل نام آیا ہے اور حدیث میں جبرائیل آیا ہے. جبریلو، جبریلا، جبریلا. میکال، قرآن مجید میں میکال آیا ہے، میکائیل بھی کہتے ہیں. میکالو، میکالا، میکالا. اسی طرح دوسرے فرشتے اسرافیل اور پھر ذکر آیا ہے اسرائیل کا، ہاروت اور ماروت کا. یہ سارے نام جو ہے یہ غیر منصرف ہیں. تو عرب عورتوں کے نام، مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہو، شہروں ملکوں کے نام، فرشتوں کے نام، غیر عربی نام جس کے بھی ہوں، صفات ایسی صفات جن میں الف نون آ جائے. جو بھوکا ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں. تو یہ بھی غیر منصرف اسم ہے. جو آنو، جو آنا، جو آنا. عطشانو، عطشانہ، عطشانہ. عطشان پیاسے کو کہتے ہیں. رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بہت بڑی رب کریم کی صفت الرحمن. اسی طرح غضبانو، غضبانہ، غضبانہ. ایسی صفات جو سپرلیٹو ڈگری یا کمپیریٹیو میں ہوں وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. تو دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.